ओं न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानानं कर्मसंगिनं जोषोयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् जगतः समाचरन् परमात्मांक स्वरूपरे अटल भाव स्थित ज्ञानी पुरुष शास्त्र विहित कर्म आसक्ति युक्त अज्ञानी मानक बुद्धि रे भ्रम अर्थात कर्म अश्रद्धा उत्पन्न कराइबा उचित नुहे बरं स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भल भाव आचरण करी सेमानंक द्वारा मध्य सेहीपरि आचरण कराइबा उचित। युक्त विशेषण सहित विद्वान पद कहार वाचक युक्त विशेषण सहित विद्वान पदटी हेउची पूर्व श्लोकरे वर्णित परमात्मांक स्वरूप अटल स्थित आसक्ति रहित तत्वज्ञानींकर वाचक आसक्ति परायण होई शास्त्र विहित कर्म करुथिबा अज्ञानी मानक बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न न कराइबाकू कहिबार अभिप्राय कौन एहीपरि मनुष्य मानंकु कौन तत्वज्ञान बा कर्मयोग विषयक उपदेश देवा उचित नुहे काहारी बुद्धि रे संशय उत्पन्न करि देबाकू ही बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न करिबा बोली कहा जाए। अतएव कर्म विधायक शास्त्र रे एवं अदृष्ट भोग रे समा कर्मासक्त मनुष्य मानंकर जो आसक्ति बुद्धि थाए से बुद्धि को विचलित करी सेमानंक मनरे कर्म और शास्त्र प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करि देबा ही सेमानंक बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न कराई देबा। तेणु एठारे भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानी मानंक बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न न कराइबाकू कही देखाइचंती जे सेई मनुष्य मानंकु निष्काम कर्म और तत्व ज्ञान उपदेश देवा समय रे ज्ञानी स्मरण रखिबा उचित जे तांकर कौनसी आचार व्यवहार और उपदेश द्वारा जेपरि सेमानंग अंतकरण रे कर्तव्य कर्म प्रति बा शास्त्रादि प्रति कौनसी प्रकार अश्रद्धा बा संशय उत्पन्न न हुए। कारण एपरि होई गले सेमाने जहा किछि शास्त्र विहित कर्म श्रद्धा पूर्वक सकाम भाव रे अनुष्ठान करुचंती ताहांकु मध्य ज्ञान बा निष्काम भाव नाम रे परित्याग करिदेबे। तेणु सेमानंकर उन्नति हेबा परिवर्ते वर्तमान स्थिति रु मध्य पतन होई जिवो। अतएव भगवान कहिबार अर्थ या नुहे जे अज्ञानी मानंकु तत्व ज्ञान उपदेश देवा उचित नुहे बा निष्काम भाव रे तत्व बुझाइबा उचित नुहे। भगवान एठारे कहिचंती अज्ञानी मानंक मनरे एपरि भाव उत्पन्न कराई देवा उचित नुहे जहा द्वारा कि सेमाने बुझिबे जे तत्व ज्ञान प्राप्ति पाई बा तत्व ज्ञान प्राप्त हेबा परे कर्म करिबा अनावश्यक। आउरी मध्य एपरि भाव उत्पन्न कराइबा उचित नुहे जे फलर इच्छा नथिले मो कर्म करिबा आवश्यक नुहे एवं एपरि भ्रम मध्य सेमानंक मनरे रहिबा को देवा उचित नुहे जे फलाशक्ति पूर्वक सकाम भाव रे कर्म करी स्वर्ग प्राप्ति करि देबा ही सबुठारु बड़ पुरुषार्थ। या ठारु बड़ होई मनुष्यर आउ कोनोसी कर्तव्य नाही। बरं निजर आचरण तथा उपदेश द्वारा सेमानंक अंतकरण रे थिबा आसक्ति और कामना दूर करी सेमानंक पूर्व परि श्रद्धा पूर्वक कर्म रे लगाई रखिबा उचित। कर्मासक्त अज्ञानी माने तो प्रथमरु कर्म रे लागी रही थांती पुणी एठारे एपरि कथनर अभिप्राय कि जे विद्वान स्वयं भल भाव रे कर्म आचरण करी सेमानंक द्वारा मध्य सेपरि कराइबे। एकथा ठीक जे अज्ञानी माने श्रद्धा पूर्वक कर्म रे लागी रही थांती किंतु जेतेबेले सेमानंक तत्व ज्ञान बा फल आसक्ति त्याग कथा कहा जाए सेतेबेले सेई कथार भाव सठिक रूपे बुझी न पारी सेमाने भूल बुझी बसंती जे तत्व ज्ञान प्राप्ति पाई कर्म करिबा आवश्यक नुहे। फल प्रति आसक्ति नथिले मध्य
कर्म करिवा अनावश्यक कर्मर स्तर निम्न तेणु सेमानंकर कर्म त्याग करिवारे रुचि बढ़ी जाए एवं शेषरे सेमाने मोहवशत विहित कर्म त्याग करी आलस्य ओ प्रमादर वश हो जाती तेणु भगवान उपयुक्त वाक्य ज्ञानी मानू कहिचंती सेमाने स्वयं अनासक्त भाव विधिबद्ध कर्म आचरण करी समस्तंक सम्मुखरे एपरि आदर्श रखिदेवा उचित जहाद्वारा कि काहारी विहित कर्म केबे हेले अश्रद्धा ओ अरुचि आसीब नाही एवं लोके निष्काम भाव कर्तापण अभिमान रहित होई विधिपूर्वक कर्म आचरण करी निजर मनुष्य जीवन को सार्थक करिवे। एहीपरि दुईटी श्लोकरे लोक कल्याण को लक्ष्य रखी भगवान ज्ञानी मानंकु शास्त्र विहित कर्म करिवार प्रेरणा देले। वर्तमान परवर्ती दुईटी श्लोकर कर्मासक्त लोक मानंक अपेक्षा सांख्य योगी विशेषता प्रतिपादन करुछंती। हरि ओं हरि ओं हरि ओं। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वस्तुत समस्त कर्म सबु प्रकारर प्रकृतिर गुणमानंक द्वारा करा जाई थाए तथापि जहार अंतकरण अहंकार द्वारा मोहित होई रही थाए सेही अज्ञानी मु ही कर्ता अटे बोली मने करे। समस्त कर्म सबु प्रकार प्रकृतिर गुणमानंक द्वारा करा जाई थाए। एही कथार अभिप्राय कौन ना प्रकृतिर उत्पन्न सत्व रज ओ तम यही तीन गुण ही बुद्धि अहंकार मन एवं आकाशादि सूक्ष्म पंच महाभूत श्रोत्रादि दश इंद्रिय ओ शब्दादि पंच विषय एपरी 23 तत्वरे परिणत होइछि। ये समस्ते कौनसी प्रकृतिर गुण एथिमध्यरु विषय ग्रहण करिवा अंतकरण बा इंद्रियर कौनसी विषय स्थिर निश्चय करिवा बुद्धिर कौनसी विषय मन चिंतन करिवा मनर शब्द शुणिवा कानर वस्तु को स्पर्श करिवा चर्मर रूप देखिवा आखिर रस आस्वादन करिवा जिह्वार गंध सुंघिवा नासिकार शब्द उच्चारण करिवा बाणीर वस्तु को ग्रहण करिवा हातर गमन करिवा पादर मलमूत्र त्याग करिवा मलद्वार और मूत्रेन्द्रियर कर्म। तेणु उपरोक्त वाक्य भगवान सूचाउछंती जे संसार रे जेउ प्रकार रे एवं जहा किछि क्रिया हेउची सेही समस्त क्रिया उपरोक्त गुणमानंक द्वारा ही करा जाए। निर्गुण निराकार आत्मा रे मानंक सहित वस्तुत कौनसी संबंध नाही। अहंकार विमूढ़ात्मा क्यों मनुष्यर वाचक प्रकृतिर कार्य रूपक उपरोक्त बुद्धि अहंकार मन महाभूत इंद्रिय ओ सेमानंकर विषय एई 23टी तत्वर संघात रूपी शरीर रे जेउ अहंग भाव रहिछि सेतिरे जेउ दृढ़ आत्मभाव रहिछि ताहार नाम अहंकार। यही अनादि सिद्ध अहंकार संबंध द्वारा जहार अंतकरण अत्यंत मोहित होई रही जाइछि जहार विवेक शक्ति लोप हो जाइछि एवं यही कारणरु जे आत्म अनात्म वस्तुर यथार्थ विवेचन करी निजकु शरीर ठारू भिन्न एक शुद्ध आत्मार बा परमात्मार सनातन अंश बोली बुझे नाही। अहंकार विमूढ़ात्मा पद हेउची सेपरी अज्ञानी मनुष्यर वाचक। तेणु बुझिबा उचित जे अहंकार विमूढ़ात्मा पदटी आसक्ति रहित विवेकशील कर्मयोग साधन करुथिबा साधकंक वाचक नुहे। कारण तांकर अंतकरण
ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ସେ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ, ଏପରି କଥନର ଭାବ କ'ଣ? ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର କର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ 23 ତତ୍ଵର ଏହି ସଂଘାତ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ପ୍ରତି ଆତ୍ମାଭିମାନ କରି ତାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କର୍ମରେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ ଓ ନିଜକୁ ସେହି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଶୋଉଛି, ଚାଲୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବି ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ତେଣୁ ସେ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓଂ ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ତତ୍ତ୍ୱବିତୁ ମହାବାହୁ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗୟୋ ଗୁଣା ଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତି ମତ୍ୱା ନ ସଜତେ। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଗୁଣମାନେ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? 27 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଜ୍ଞାନୀର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗ କ'ଣ ତଥା ସେହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ଯେଉଁ 23 ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କରାଯାଇଛି, ସେହି 23 ତତ୍ତ୍ୱ ସମୁଦାୟ ହିଁ ଗୁଣ ବିଭାଗ। ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ କର୍ମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅମୁକ ମନୁଷ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଅମୁକ ରାଜସ ଓ ଅମୁକ ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଗୁଣ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉକ୍ତ ଗୁଣ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମାନ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ହେବାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ହୁଏ, ସେହି କ୍ରିୟା ସମୂହ ହିଁ କର୍ମ ବିଭାଗ। ଏହି ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ବିସ୍ତାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜଡ଼, କ୍ଷଣିକ, ନାଶବାନ ଓ ବିକାରଶୀଳ, ଏସବୁ ମାୟାମୟ। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ପ୍ରତୀତ। ଏହି ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ପୃଥକ୍। ଆତ୍ମାର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିର୍ବିକାର, ନିତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ, ମୁକ୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିବା ହିଁ ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା। ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଗୁଣୀମାନେ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଭାବ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଗୁଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ମନ, ବୁଦ୍ଧି
ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି କରଣ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି କର୍ମରେ ବା କର୍ମ ଫଳ ରୂପ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କର୍ମ ସହିତ ବା ତାହାର ଫଳ ସହିତ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏସବୁକୁ ଜଡ଼, ଅନିତ୍ୟ, ବିକାରୀ ଓ ନାଶବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ତଥା ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ, ନିର୍ବିକାର, ଅକର୍ତ୍ତା ଓ ସର୍ବଦା ଅସଙ୍ଗ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 19 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମାସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଇଲେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କର୍ମାସକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣ ସମ୍ମୂଢା ସଜନ୍ତେ ଗୁଣକର୍ମସୁ ତାନ କୃଷ୍ଣ ବିଦୋ ମଦନ୍ ମନ୍ଦାନ୍ କୃଷ୍ଣ ବିନ୍ନ ବିଚାଳୟେନ୍। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ଓ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତ ରହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନଥିବା ସେହି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣ ସମ୍ମୂଢା ଏହି ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ସେମାନେ ଗୁଣ ଓ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ରହନ୍ତି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? 25 ଓ 26 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କର୍ମାସକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣ ସମୂଢା ପଦ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ଭୋଗ କାମନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱମିଶ୍ରିତ ରଜଗୁଣୀ ସକାମୀ କର୍ମଠ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ତାମସ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିହିତ କର୍ମର ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିହିତ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେହି ତାମସ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କର୍ମରୁ ବିଚଳିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ବରଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ବିହିତ କର୍ମ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସକାମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଓ କର୍ମମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ଏହା କହି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗୁଣମାନଙ୍କର ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ ସୁଖ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଳି ସୁଖଦାୟକ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୋଗରେ ଏବଂ ସେହି ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟଭୂତ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଗୁଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାନ ପଦ ସହିତ ସକୃତ୍ସବିଦଃ ଓ ସନ୍ଧାନ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ତିନୋଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସକାମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କର୍ମରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିବାରୁ ଅନ୍ତତଃ କେତେକାଂଶରେ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ତାମସ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଭଲ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ନୁହନ୍ତି,
अल्प बुद्धि युक्त अटंती तेणु सेमानंक कर्मर फल परमात्मा प्राप्ति न होई नाशवान भोगर प्राप्ति ही होइथांती। कृत पद कहार वाचक एवं से अज्ञानी मानक विचलित न करंतु एपरि कहिवार भाव कौन पूर्वोक्त प्रकार रे गुण विभाग ओ कर्म विभाग तत्व पूर्ण भाव रे बुझी परमात्मा स्वरूप विषय पूर्ण भाव रे यथार्थ ज्ञान पाइथिबा अज्ञानी महापुरुष मानकर वाचक हेउची कृष्णविद एवं से अज्ञानी मानंकु विचलित न करंतु बोली कई भगवान देखाई जे कर्म रे लागी रहितिबा अधिकारी सकाम मनुष्य मानंकु कर्म अत्यंत परिश्रम असाध्य कर्म रे अर्थ अछि एही जगत मिथ्या कर्म मात्रे बंधन कारण एपरि उपदेश देई शास्त्र विहित कर्म को विच्युत करिबा बा सेतिरे सेमानंकर श्रद्धा और रुचि कम कर देवा उचित नुहे कारण सेपरि हेले सेमानंक पतनर संभावना रही थाए एवं शास्त्र विहित कर्म रे कर्म को विधान करुथिबा शास्त्र रे ओ ताहार फल रे सेई लोकंक विश्वास स्थिर रखी सेमानंकर यथार्थ तत्व बुझाई देवा उचित ता संगे संगे सेमानंक ठारू ममत्व आसक्ति और फल इच्छा त्याग कराई श्रद्धा धैर्य और उत्साह पूर्वक सात्विक कर्म बा सात्विक त्याग करिवार रीति बुझाई देवा उचित जहा द्वारा कि सेमाने अनाशय रे सेई तत्व को भल भाव रे बुझी पारिबे। अर्जुनंक प्रार्थना अनुसार भगवान तांको एक निश्चित कल्याणकर साधना शिक्षा देवा उद्देश्य रे चतुर्थ श्लोक रु आरंभ करी पर्यंत सिद्ध करिसंती जे मनुष्य जे कोनोसी स्थिति रे थाउना काहेकि से निजर वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति अनुरूप विहित कर्म रे लागि रहिबा उचित या सिद्ध करवा निमंते पूर्व श्लोक गुड़िकरे भगवान क्रमान्वय निम्नलिखित कथा कहिसंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।